জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ চলবে চলবে। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे मित तिरले डाक्तार नाहाजार काते गज तायम जखन गोटा पश्चिम बंग ओना रेया को विरोध आंदोलन लेदा ठीक ओनकान ऑक्टो रे आरहो मित सांतार 22 बछर रेन तिरले नाहाजार आर छुरीते हटो बाडी काते को गज किदिया। नुआ हाहाड़ान घटन दो घटाव कना पश्चिम बंग रेया पूर्व बर्धमान जिला रेया शक्तिगढ़ थाना नांदुर ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ 22 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱳᱯᱮᱱ ᱛᱮᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱵᱟᱛᱷᱨᱩᱢ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ओड़ा हर पांजा को धुरुल एनरे ओड़ा सुर रेगे आया गज हरमो को नेल के ताया आया हरमो रे नाडरी ठेन छुरी ते को गेट अकात ताया मेनते ओड़ा हर को लई कदा। नुआ गठन इदी काते बर्धमान भारत जाकत माझी पारगना महल आर बर्धमान जाहेर कुमुट तेहें आदि कजाक आंदोलन को एतोब अकादा। অনেকদিন কথা কাল অনেক দিন মাঝে বর্তমান কটা টাকা দুটা 4.5 টাকা কি অবস্থায় বডি পড়েছিল? মানে গলা কাটা ছিল? কি করতো আপনার মেয়ে? এখন কি পড়াশোনা করতো? কি নিয়ে পড়াশোনা করতো? এমএ পাশে ভর্তি হয়েছিল। কোথায়? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়? আবার বাইরে কোথায় গেছিল? ব্যাঙ্গালোরে কি করতে হতো? মলের ট্রেনিং মানে কাজের জন্য গেছিল। আর এমএতেও ভর্তি হয়েছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। কি মনে হচ্ছে আপনার এই ঘটনার পেছনে? কি মনে হচ্ছে? খুন করে দিয়েছে রে? কি কেন? কি জন্য? কিছু কারণ? পড়াশোনা কি নিয়ে? এমএ কি নিয়ে ভর্তি হয়েছিল? পাশে কি সাবজেক্ট কি ছিল? আচ্ছা, কোন সালে ভর্তি হয়েছিল? 16 সাল? এটা তো 24 সাল।